एबे रोसेबास कम स्टार्ट होती भात हो गला झील गाला गोली करके रखी दौरान तापर डालमा तापर हम शाग भजा ढेर सारा विश पड़े इंस्टाग्राम व्हाट्सएप रे मेसेज रे कॉल रे तो सबुठ फास्ट मत सांग कॉल कर आज तापर देखिए कौन सब होवे तो जीव बिल लगाई मोबाइल नबुन कारण वर्षा पाग कर अलरेडी वर्षा हम तो दिन जगह कौन कौन हो खाଇବା पीबार कौन बनबी तापर इवनिंग टाइम किसी गोटे माने व्यवस्था कर देखिए कौन कौन हो चलते रोसेबास करदे खाଇବା पीवा करेंगे तापर जी बिल को बिल रुई सारिक आसला घरे तापर संध्यारे हम सेलिब्रेशन कौन गोटे खाଇବା पीवा केक फेक न हो पारे किंतु सेलिब्रेशन हम आनाही तब संध्यारे कौन कौन ठीक करिया तो चलते दिन जा कौन कौन हो देखा तापर आपण मैंने प्लीज विश करदे है कमेंट मध्यम चलते रोसे करदे फास्ट भात हो रेडी झील गाला गोली करदे एपटे बस डालमा तापर ये हम शाग भजा से बसी दी कढ़ई तो चलते रोसेबास करवा प्रेस को बहुत मिस कर सेल खाया भात डालमा शाग भजा खटा जल्दी जल्दी खाईदे पलैया बिल को गला एवं बनाऊँ आम टे चकुली है चकुली को गुगुनी हम मटर आलू तरकारी चना कौन पकेबी चना कौन आलू पकेब आलू गुड़ गुड़ा हो लास्ट तरकारी पकईदेवा मटर मसला कषिदेवा आउ पकईदेवा साइज तो चकुली बनईदेवा एपटे मिस्टर भी आज मत हेल्प कर बर्थडे बोली चलते जल्दी जल्दी रोसे सारा तापर खाइला बेलू कथा है हूँ मटर आलू तरकारी एपटे हूँ चकुली समस्ते परीक्षा कराची इे टोटाल फैमिली कम लगी चकुली गोटे हो पारे भांगी जाऊँगी एमती अवस्था एक्चुअली नष्ट होगला यहाँ माँ बनई चकुली माँ ना ए सब बनाऊँ माँ ये मोपाई तैयारी हो चकुली की तरकारी इतकी वर्षे पोरे होइतिला बो तोर बामा सुखाई नथिला जे खाउ एटा खड़ा को फुलला मा बड़ोटा पाइबा केतटा हबो के जान चकुली जाटा बड़ो बड़रा को जुड़े ले चारटा चारटा हेले खाइबा जुड़े जुड़े होले जे कि एपटे मोछिया दियर फोन करछंती बेबी कथा अछंती मते विश कर दे टिके विश कर दे मुसेईटी आउतरे एबे नै ओ पोरे हो केक कटावा एक्चुअली केक नहीं करछले मिस्टर आ चकुली सहित तरकारी केक कोड रखलो खाइलो आ आइलो केक खाइ गइलो कटलो का डिम्बो एबा अब बेनमु तो खाइना सेल खाइलु अब बेनमु तो चकुली आउ तरकारी खाइ देबा नहीं जाने रावा नून दे तो धरिछि कुकड़ा माछ झोल एटा कोन टोहणा देखो करा बोल बे आज गुरुवार दिन अच्छा माछ रा को सुना तो खासनी भात डाली माछ तुन केंते लागुची माछ केते दिन पर एक्सपीरियंस कंकड़ा सहित माछ झोल ना 5 मास पर खाउची न 5 मास पर गणी गणी 5 नै म बड़ बापा खाई बसछथि दिसछि कि नहीं देखा जा हां दिसछि बापर भी देखी जाऊँ माछ कहीं बापा माछ दुसुनी तो खाली कंकड़ा तो नका तने पैखिला खाओ केते वर्ष रे गो खाउची एबे बेबी 5 मास पर बापा बहुत दिन पर वर्ष ए पोपालो एक्चुअली बेनर नाही जे लिची लाइट थिला ना से सजै दी मिस्टर अलग प्रकार लगला टे खुशी जा हो मोर पति देव एति सब कर दे आम खाला भितर केक केमती मुझे पर्यटन देखनी ये सब सरप्राइज है यहाँ भी सरप्राइज मो सब बड़ कथा हूँ बिल लगा लगी जोरसोर चलती लोक मिलला बेलू सरी जाऊ बोली आम छानी आउचु तो गाँव में भी एत सेलिब्रेशन करने किसी इच्छा लगुनि किंतु छोट छोट खुशी बहुत किसी माँ मो मैंने बाहर शाशु हाथ में मुझे किसी खाई नी के आज फास्ट टाइम चकुली मो बनइले से स्पेशल मु बनई बोली कहले तो तरकारी मु बनइली माँ चकुली बनईदे आ भात माने केवल चकुली आ तरकारी झीर मोर खाईदेलु माँ झी आ बापा तापर भात खाई बसले माँ भात खाइबेनि बोली कहले आंके खाई ना तो सी चकुली टी खाई आसला तो ये एक्चुअली नुआ लुगा दिन ही पिंधि आउ गले देली नुआ लुगा 3टा अच्छी पिंधापी कहते शाढ़ी भी नुआ आना होता मोपाई है
ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ବେଳେ ଦେଇକି ଆସିଥିଲି ମୁଁ ଶାଢ଼ୀ ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶାଢ଼ୀ ବାର୍ଥଡେ ପାଇଁ କିଣା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଲୁଗା ହେଇଥିଲା ପୂଜା ପାଇଁ ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପିନ୍ଧିକି ପଳେଇଥିଲି ତ ସେଇଟା ଥିଲା ଆଉ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗିଲାନି ଲୁଗା 3-4 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ମାଆ କହୁଥିଲେ ନୂଆ ଲୁଗାଟେ କାଢ଼ ବୋଲି ମୁଁ କହିଲି ବିଲ ଲଗାଲଗି ଚାଲିଛି ଏବେ ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ତ ସ୍ପେଶିଆଲି କିଛି ଗଲୁନୁ କେବଳ ସକାଳୁ ଭାତ ରୋଷେଇ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏବେ ଚକୁଳି ତରକାରୀ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ଏବେ ସ୍ପେଶିଆଲି ମିଷ୍ଟର ଆଣିଛନ୍ତି କେକ୍ କେମିତି ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖିନି ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଆଉ କେକ୍ ଟିକେ କାଟିବା କାଟାକୁଟି କରିକି ତାପରେ ଖାଇବି ଶୋଇବା କଥା ଆଉ ତ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବି ପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରା ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟେ ଆଣିଛୁ ତ ୟାକୁ ଲଗାଇ ଦେଇଛୁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ଏଇଟା ସବୁ ଧାନ ଡୁଲି ହେଲା ଆମ ପଟେ କୁହନ୍ତି ବାଉଁଶରେ ତିଆରି ଧାନ ଡୁଲି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଟୋଟାଲ୍ ଧାନ ଫୁଲ୍ ଅଛି 3ଟା ମାନେ ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା ଜାଗା ଟିକେ କିନ୍ତୁ ଧାନ ପାଇଁ ସର୍ଟେଜ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇଟା ଝିଅ ପାଇଁ ପଲଙ୍କ ଆଣିଲୁ ବାଲିଗୁଡ଼ାର ନା ସେଇଟା ସେଟିଂ କରିଦେଇଛୁ ଏଇଟା ଲୁଙ୍ଗି ଶୁଖି ନଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା ପକାଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଲୁଗାପଟା ତ ଏଇଟା ପଲଙ୍କ ତା ପାଇଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲୁ ବେଡ଼ସିଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ମସ୍ତ ରଖିଦେଇଛୁ ଆଉ ଗିଫ୍ଟ ବହୁତ ଥିଲା ସେ ଯାକ ସବୁ ସେଟିଂ କରିବାର ଅଛି ଘର ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସଜେଇବୁ ବିଲ ରୁଆ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ସଜାସଜି କରି ହେଉନି ଆଉ ଦିନେ ହୋମ୍ ଟୁର୍ ଦେବି ଆମ ଘର ଛୋଟ କହୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଘର ବହୁତ ବଡ଼ ହେଲା ତ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ ଏମିତି ସଜା ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡାକିଯିବା ସବୁ କେକ୍ କାଟିବା ଆଉ କେକ୍ ବାଛିଛନ୍ତି ବାବାରେ ମାନବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ନାଇଁ ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ହାପି ବର୍ଥଡେ ଲିସା ମିଷ୍ଟର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଜାନୁ ମାଇ ହଜବେଣ୍ଡ ଚାଲ ଅନବକ୍ସିଂ କରିଦେଉଛି ହେଲା କେକ୍ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର କେକ୍ ହେଇଛି ପୁରା ହେଇନି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ତ ଭଲ ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଝିଅ କୁହ ବାବା ମାଆକୁ ଡାକିକି ଆସିବ କେକ୍ ହାଇ ଫ୍ଲେଭର ହଁ ବଢ଼ିଆ ଦୁସିଲା ଡବଲ ମାନେ ପୁରା ତଳ ହେଲା କେମିତି ବାସ୍ନା ହୁଅନ୍ତା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ବାସ୍ନା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଆସ ମା ଇଆଡ଼କୁ ବାପା ଆଇବି ନାଇଁ କହିଲେ କି ଏବେ ଲେଖିଲି ଖାଇଥିଲା ଖାଇଥିଲା ତ ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଅଛି କ'ଣ ଦେଖ ତ ଟିକେ ଦେଖିଦେଉଛି ଖାଇଲେ ଜୁଣୁ ନାହିଁ ମିଶା ନହେଲେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଭୁଲଟା ନାହିଁ ବୋଧେ କୁଆଡ଼େ ବେଟିକିରି ଆଣିଲା କ'ଣ ଭଲ ନାହିଁ ଜଳୁଛି କେମିତି ଆର ଜଳୁଛି ଠିଆ ତମେ ଏମିତି ଶିଖି ପାରୁନାହିଁ ଛେକିଲି ଦେଖିଲୁ ନାଇଁ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Baujo. Lisa, hola, thank you. बरोबर खत्म खाइबानी अमूल पड़ी नथिबो केक रे इने तो खाली क्रीम आ बांती करू नाही गो हेती को ना तू आ बांती करो इने कोडे अमूल पड़ी अमूल नाही एटा तो केक पड़ी अमूल पड़ी ना खा देखलो बिचा बुची करछती ना मला बोला बोधे आर कायबू बापा के दे धरा तू यार गुटे गाले से ना हो तो यार बिष्णु तो रखो पावर रे पैसा पुणे अर कडाणी बापा दे जाओ अर कडाणी चोरो मुई में नहीं मीठा होची तो खाइबे ना बोल बूढ़ी चॉकलेट अरे फ्लेवर बोलो इने अमूल पड़ो ना एटा मा क्रीम ता चेरी मिसिची खाइ दे खा मुई यातकिन खाइबे खाऊ ने खाला बापा को मगा की जोरो वो कना स्किटे काई गरे नाही गिरो ये बापा को न नाही अमूल आ केक आंती तो नाही जे सेटा केक कोनता ई पूरा मत भला नाही भितररा भला होची అవునా ఏడ కొన ఇయే పొడుచి चॉकलेट कोनता ई चेते ले लो और यार कडाणी जर नहीं खाइले नहीं तो सेलिब्रेशन एक्चुअली सरी गला एडा आपण मन पाई हैला केंदे लागला कह दे टिके केक केंदे लागला एक्चुअली एडा फर्स्ट टाइम एमती कलर आमे आनिछ माने ए फ्लेवर नले बहुत बढ़िया लागला केक टिके निया न खाइले ना यार आपके बाबा कहले काल की खाइबे बोली सरी गला हमर बर्थडे सेलिब्रेशन हैला इने किछि पड़बो नाही हेडा गुडे
ଗିର କଣ ଆଣୁଥିବେ ଗୁଣ ये छोड़ा ନାଇଁ ତମକୁ କରିବିନି सर लाकी ଚିସ୍। बर्थडे गर्ल ଏ ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି କଣ କଲା ଦେଖ ହେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଛି, ମୋର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କଲା जल्दी हमरो बर्थडे गर्ल ଯିଏ ଯୁଆଡେ ବୋଲଉଛନ୍ତି କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ କିଏ ରହୁନାହାନ୍ତି ଦେଖେ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଏମିତି କଲା ହାତ ଫାତ ସବୁ ମୁଁ ତାକୁ ଟିକେ ଭାଇଟା ଅଂଶ ବଦଳାଲେ କହିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଯେ ଏଟା ଟିକେ ମୋର ମନେ ନଥିଲା କେକ୍ କାଟିଲା ବେଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ନାଇଁ ଏଟା ସେତଲେ ଦେନେ ଓତା ଇ ବଡ Side leg ଲାଗୁଛି ବଡ ଟା ସବର ବାସ୍ନା। ଲେଖେ ସେଟା ଟୁପି ଡାବି ହେଇ କରି ଆସିଥିଲେ ସେଠି ହୋଇଛି ଆକୁ ସେଇଟା ହେପଟ ଅଛି ମୁଇ ତ ଦେଖି କରି ନ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ହେଲା ମୁଁ ଯାଇଛି ତାପରେ ସେ ଚାର୍ଜର ଲାଗିଗଲା ଟିକେ ଇଏ ହଉଛି କଣ ହଉଛି करा ଅଲଗା ଟିକେ ହଉଛି ବୋଲେ ଫ୍ରିଜ ରେ ଥିଲା एटा स्प्राइट लेके गंधुची ହଁ ସ୍ପ୍ରାଇଟ୍